খন্তেক মানে জানো কেলে বাটটো ইমান লেতেৰা হৈ আছে ইমান লেতেৰা কেলে হৈ আছে বাটটো ৰংঘৰ বাটটো মানে লেতেৰা হৈ থাকিব পাৰে নেকি মাতা শুনে তুমি মাতা একদম মাতা একদম মাতা ফোন কৰি মাতা ধেমালি কৰিবলৈ এবাৰ বনগুটি হৈ গ'ল এটা হিষ্টৰিকেল প্লেছত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটত ক'ৰবাত বনগুটি হয় নেকি এখন এখনটো নালাগে মোক প্ৰত্যেক দিনাই কৰিব লাগিব এখন এখন কৰিলে নহ'ব পুৰা চাফা কৰিব লাগিব সদায় এনেকুৱা থাকিব লাগিব এইটো যেনেকুৱা আছে সদায় এনেকুৱা থাকিব লাগিব বৰষুণ চৰষুণ কি আছে আমি বৰষুণতে কাম কৰোঁ ৰেইনকোট এটা লৈ ল'ব লাগে ইয়াত বৰষুণ চৰষুণ কি আছে আমিতো বৰষুণতে কাম কৰোঁ খেতিয়কে বৰষুণতে কাম কৰিম ইমান ওখ হৈ গৈছে বনগুটি হৈ গৈছে গোটেই ইমান বনগুটি হৈছে এইবিলাকত সেইটো চোৱাচোন সেইটো জেগা কি হৈ গৈছে দিয়াচোন কি হৈছে এইটো ইমান লেতেৰা ফালে হ'ব নেকি শিৱদৌলতো একেটাই ইয়াতো একেটাই গুণাঞ্চু ক'ত আছে গুণাঞ্চু মাতা 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 এনেকুৱা নহয় আৰু ইছানে কি কয় ইয়াক মাতা গাৰ্ডেনিঙত এইবোৰ বনগুটি এনেকৈ যদি হিষ্টৰিকেল প্লেছ এটাত যদি বনগুটি হ'ব লাগে কেনেকৈ হ'ব ইয়াত চোৱা কেনেকুৱা জংঘল হৈছে কেইদিন হোৱা নাই মই আজি 20 দিনমান হৈছে 20 দিনতে এনেকুৱা হৈ গ'ল ৰেইনকোট লৈ লোৱা তোমালোকে কাম কৰিব লাগিছে ৰেইনকোট লৈ কোৱা ৰেইনকোট দিবলৈ কোৱা ৰেইনকোট লৈ কোৱা এতিয়া বাৰিষা সদায় বৰষুণ হ'ব ৰেইনকোট ল'বলৈ কোৱা দিবলৈ কোৱা কোম্পানীক কোৱা যে रेनकोट लगे और काम को मेरे को हेलो हाँ मैं वकील गोगोई बोल रहा हूँ तो अब हम लोग का ये गार्डनिंग में है ना रंगघर का लेकिन अभी रंगघर का जो सेहरा हो गया है गार्डनिंग का ये सेहरा तो पूरा बिगड़ गया है ना 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 मैं এইকেইদিন গোটেইকেইদিন আছো মই চাই আছো এইকেইদিন সুধি আছো মই নাৰ্চাৰীকো সুধিলো নাৰ্চাৰী সুশীলা নাৰ্চাৰীকো ক'লো আপোনালোকৰ সুপাৰিনটেণ্ডিং আৰ্কিঅলজিষ্টৰ লগতো কথা পাতিলো তো মই দেখিলো যে আপোনালোকৰ গাৰ্ডেনিং মই যেতিয়াৰ পৰা ইয়াত আছো তেতিয়াৰ পৰা ৰংঘৰৰ চেহেৰা ইমান বেয়া কেতিয়াও হোৱা নাছিল দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম दैट रंगघर इज सो अनक्लीन हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया तुम जल्दी से जल्दी आओ तुम रेनकोट दे दो वो जो गार्डनिंग का जो लोग है ना उस लोग को रेनकोट दे दो और रेनकोट लगा के वो उसको घास कटिंग करने दो ना ना ये तो एने रखले न हो तुम शिवदौल चुआ शिवदौल का चेहरा देख लो तो कभी ऐसा इतना बिगड़ नहीं गया था तुम जैसे हो जल्दी से जल्दी मुझे 3 दिन 4 दिन में और रंगघर और शिवदौल का गार्डनिंग अच्छा करो भाई नहीं जैसे हो जल्दी से जल्दी हाँ क्या हो जाए मैं केदिनमान होना केदिनमान नाहोते যদি এনেকা লেতেৰা হয় কেনেকৈ হ'ব এইবিলাক কি কৰি আছে চব ৰংঘৰ গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে যদি এনেকুৱা হৈ থাকে কিটো হ'ব টয়লেটবিলাকৰ চেহেৰা বেয়া হৈ গৈছিল এইবিলাক লেতেৰা আগতে এইবিলাক বাল্টিকেইটাতো চাফা হৈ থাকে এতিয়া এনেকুৱা কৰিব বাল্টি অৱস্থা চাচোন কৰি এতিয়া আগতে চাফ চিকুণকৈ থাকে ঠিকাদাৰ আজিৰ দিনটো চাব লাগে কোনে ইয়াতে বাথৰুমৰ চাফা কৰাৰ দায়িত্বটো কাৰ কোন দায়িত্বটো কাৰ কণ্টেক্ট মানে জানো কেলে বাথৰুম ইমান লেতেৰা হৈ আছে ইমান লেতেৰা কেলে হৈ আছে বাথৰুম ৰংঘৰ বাথৰুম লেতেৰা হৈ থাকিব পাৰে নেকি মাতা একদম মাতা ফোন কৰি মাতা ধেমালি কৰিবলৈ ধেমালি নকৰিলে মই কৰিছোঁ চাকৰি যাব পৰে ৰংঘৰ পৃথিৱীৰ মানুহে তোমাক তেনেকুৱা লেতেৰা কৰি ৰাখিব ধেমালি পাইছে ৰখ ইয়াতো যদি কাটিব পাৰে এইটো কাটিব নোৱাৰে কথা ক'ব লাগিছে এইটো ঘাঁহ কটা মানুহে কাটিছে লাগিছে ন এই ঘাঁহ কটা মানুহে কাটিছে নেকি পাতি কাটিছে সেইটো তেওঁলোকে কাটিছে ন সেইটো কোনে কাটিছে তুমি ঘাঁহ কামত দি দিয়ে ন এনেকৈতো পইচা কেইটামান উলিয়াই ল'ব পাৰে নাই ইয়াতে এইটো ক'ত মেচিন নচলিব বাৰু একদম হেৰিয়ে হৈ আছে তাৰ হৈ আছে মেচিন চলিব পৰা হৈ আছে
চাপে নহয় ন ইমান হিষ্টৰিকেল প্লেচ এটাত আমি যদি এনেকৈ বেয়া কৰি ৰাখোঁ এইটো ৰংঘৰ হৈ আছে নেকি? তোমালোকে ইমান ধুনীয়া নতুন এটা হেৰি বনালে এইটো দুদিনতে শেষ কৰি পেলালে। हाँ नमस्कार, आप तो गुवाहाटी सर्कल नहीं है अभी? देख लीजिए, मैंने अभी रंगघर आया था तो रंगघर आके देखा है कि रंगघर का जो लॉन है, लॉन का जो ग्रास है ये तो एक फुट जैसा हो गया है। तो ये ना 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 मैंने नर्सरी को भी फोन किया, जो सुशीला नर्सरी है वो महिला को फोन किया था, तो महिला ने कुछ बोला है। तो लेकिन देख लीजिए पूरा वो जो ग्रास लैंड है ये अभी बहुत बड़ा हो गया है। और आज तक जब से मैं हूँ शिवसागर में तब से तो इतना वो गंदा नहीं था। हाँ तो इस बार देखा। और दूसरा है वो जो बाथरूम है, वो जो बाथरूम है टॉयलेट है, टॉयलेट आप एक बार देख लीजिएगा, टॉयलेट का जो चेहरा है ये चेहरा बिगड़ गया, पूरा बिगड़ गया। तो वो जो बेसिन है, बेसिन में पूरा वो ये है अभी पूरा गंदा है बेसिन में। और टॉयलेट का जो ये है सब जगह में, इवन वो जो बाकेट है ना, टॉयलेट में जो बाकेट है, बाकेट का चेहरा एक बार देख लीजिएगा। तो ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का चेहरा ऐसे रखा से नहीं चलेगा। नहीं वो मैं आप लोग का आपका जो लोग है ना, तो आपका लोगों का साथी है, तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो केस दे दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो पुलिस लगा दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। राजेंद्र जी ऐसे नहीं चलेगा। और ये मेरा जगह है, दूसरा जगह में जो होना है वो कर दीजिए, लेकिन शिवसागर में ऐसे होने से नहीं चलेगा। तो इतना गंदा शिवसागर इतना गंदा हो गया है रंगघर। फिर आप एक बार इंस्पेक्ट कर लीजिए शिवदल क्या हो गया है। हाँ तो ये आप जल्दी से जल्दी जितना है जो लोग है ना सबको यहाँ भेजा दीजिए और काम करा दीजिए।